Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah khairu man ikhtarahu Allah wastafah wa addabah wa 'allamahu wajtabah ma ba'du. Fa uhayyikum ya bi tahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah taala ya syabab ya talabatal ilmi ya ahibai ya wabnai fasal tasi ya tamayuz nuhibbukum fillah ya nuhibbukum fillah فإن شاء الله تعالى في هذا اليوم في هذا أو في هذه الساعات النفيسة في هذا اليوم المبارك في هذا اللقاء نود أن نواصل درسنا ما يتعلق بالإيمان بالقدر باب الإيمان بالقدر ولأنكم في فصل التاسع التميز فربما نسرع ما توقفنا عنده حتى لا نتأخر حتى لا نتأخر في الدرس والدروس كذا. قبل ذلك أريد أن أحضر أسماءكم فصل التاسع ألف فصل التاسع ألف واليوم يوم الخميس انتظروا لحظة واليوم يوم الخميس ولأسماء يعني الذي قلته أن يقول يعني حاضر إن كان غائبا فلا يقول شيئا. طيب عبد الله بن مبارك أدم دميل أركان عيش المزكي Hadir. Arya Maulana Hadir. Dafar Aditya موجود Faik Azka Mubarak Hadir. Gifan Octavio Hadir. Hafiz Rayyan Hadir. Huzaifa Hadir. Imam Hafiz Az-Zaki Hadir. Miqdad Hadir. Muhammad Abrisham لم يأتي محمد أبرشام أو يعني شغلت عنه الشبكة الدولية ولا عليه شيء جبران Hadir. نبيل عبد الله Hadir. فاشا Hadir. رشاد Hadir. ريان Hadir Sat. نبهان علي عزيزي Hadir. نوفا رفيف Hadir. رسترا Hadir. زيدان Hadir. وأبرشام لم يأتي حتى الآن فنكتب يعني هذا أولا إذا جاء أو إن جاء فنغير يعني هذا إن شاء الله تعالى. واليوم درسنا أو حديثنا لا يزال موصولا عن كتاب التوحيد عن كتاب التوحيد. Ustaz Abri Syam katanya ternyata bermasalah. Taib Abri Syam yani syabakah yani dhaifah ربما syabakah al-ankabutiyah أو الشبكة الدولية نقول تعطلت كذا. حديثنا لا يزال موصولا عن كتاب التوحيد وتوقفنا عند باب الإيمان بالقدر. الإيمان بالقدر أخذنا يعني هذه الأشياء بالأمس أو قبل أسبوع تقريبا. الإيمان بالقدر نراجع سريعا نراجع سردا سريع جدا. الإيمان بالقدر تعريف القدر نريد منكم قلت لكم دائما لابد أن تحفظوا التعريفات definisi لابد أن تحفظ دائما جميع التعريفات لابد أن تحفظ
وتحفظ التعريف كما تحفظ القرآن الكريم. طيب مستعدون؟ تحفظ التعريف كل شيء يعني من التعريفات إذا أخذناها تحفظها كما تحفظ القرآن، كما تحفظ آية من القرآن. مثلا ya إذا تريد ya إذا أردت أن تحفظ يعني سورة الإخلاص مثلا ya تبدأ ببسملة ya ثم تبدأ الآية تكرر دائما قل هو الله أحد قل هو الله أحد كذا 10 مرات 6 مرات 100 مرة. وأيضا تحفظ هذه الأشياء التعريف 100 مرة 20 مرة 50 مرة. تقول القدر هو علم الله تعالى بالأشياء قبل حدوثها وكتابته لذلك في اللوح المحفوظ ومشيئته وخلقه لها. وخلقه يعني خلق الله سبحانه وتعالى خلقه الله سبحانه وتعالى التقدير. فهمتم يا لأننا أخذنا هذه الأشياء. وهناك حكم الإيمان بالقدر كما أن هناك حكم يعني بأركان الإيمان الستة. حكم الإيمان بالقدر واجب فلذلك لا يجوز لا يصح أن يؤمن أحدا أن يؤمن أحد أو اختار أحد يعني ركنا من هذه الأركان الستة فلا يجوز يعني أن يختار واحدا ويترك يعني دون غيره يترك غيره. إذن نبهن علي عزيزي يؤمن بالله سبحانه وتعالى ويؤمن بالملائكة يؤمن بالكتاب يؤمن بالرسل يؤمن باليوم الآخر ويؤمن بالإيمان بالقدر يؤمن بالقدر خيره وشره. إذن يؤمن جميع الأركان الستة. لا يجوز أن يؤمن أحدا أن يؤمن أحد مثلا يؤمن بالله ولا يؤمن بالملائكة يؤمن بالملائكة ولا يؤمن باليوم الآخر لا يجوز. لابد أن يؤمن جميع الأركان الستة لأن حكم هذه هي واجب. هناك دليل اختر واحدا أو واحدة من هذه الآية إن كل شيء خلقناه بقدر في سورة القمر آية 49 والحديث النبوي أيضا حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه حينما أو عندما جاء جبريل سأله عن الإيمان فقال النبي صلى الله عليه وسلم أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال صدق. والشاهد هنا في قوله صلى الله عليه وسلم وتؤمن بالقدر خيره وشره. هذا هو الشاهد في بابنا أو في موضوعنا ما يتعلق بالإيمان بالقدر. وكنا نترك هذا صحيح كنا نترك حقيقة الإيمان بالقدر هذا ما أخذنا لا نأخذ يعني وأخذنا مراتب القضاء والقدر وهذا من ضمن التعريف ما ذكرنا فوق هناك. فيوجد يعني مراتب القضاء والقدر 4. من يذكر لي من يتذكر كم يعني مراتب القضاء والقدر؟ تفضل. من يتذكر يذكر لي كم مراتب الإيمان أو مراتب القضاء والقدر آسف. من يجيب تفضل. يا تفضل نبيل عبد الله كم مراتب القضاء والقدر؟ 4. ممتاز. الأول أنا أريد منك نبيل عبد الله الأول ما هي المرتبة الأولى؟ العلم أي بمعنى علم الله تعالى صحيح؟ علم الله تعالى. ما معنى علم الله تعالى؟ الإيمان بأن الله بكل شيء عليم عليم بما يكون قبل وقوعه وأنه علم بأعمال
khalqu qabla khalqihim. Ya, wa annahu ya alima bi a'malil khalqi qabla khalqihim. Ya, wa idza katabta min huna ila huna hadha yakfi. Fahimtum? Yani idza sa'altuka fi al-imtihan ma makna ilmillahi ta'ala ya fil qada wal qadar taktub min huna ila huna wa tika darajah mi'ah. Fahimta? Ya, al-muhim huna wa idza zidta la ba's hada ahsan lakana ahsan. Mumtaz ya ay nabda bi kalimatil iman. Ya, ilmu Allah Ta'ala ay nu'min atau al-imanu bi anna Allah bi kulli syai'in alim ya bi anna Allah bi kulli syai'in alim ay bi anna Allah ya'lamu kulla syai' ya fi hadhihi ad-dunya wa fi hadhihi al-kaun wa fi hadzal kaun al-kaun bermakna alam jagat raya ya. Allah ya'lamu kulla syai' fis samawati wa fil ard ya wa tahta al-ard ya wa kulla syai' al-muhim ya. Allah Subhanahu wa ta'ala ya'lamu hadza. والدليل ya la tansaw ad-dalil wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in 'ilma. Wa tsani man yadhkur li ma hiya maratibu al-qada wal qadar ats-tsaniyah al-martabatu ats-tsaniyah. Tafadhal Nabil Abdullah mumtaz ya. Man al-an yadhkur li yudhakkir li al-martabatu ats-tsaniyah. Ana saat Jibran tafadhal. al-kitabah Al-kitabah ay kitabatu man man alladhi yaktub man alladhi kataba Allah ya kitabatullah. Ma makna kitabatullah? yu'min al-imanu bi anna Allah subhanahu wa ta'ala kataba maqadir kulli syai' fil lauhil mahfuz. Ahsanta ya nabda bi kalimati al-iman marratan ba'da ukhra. Al-iman au an-nu'min bi anna Allah subhanahu wa ta'ala kataba. Huna kataba laysa yaktub ya fahimtum? Lianna kataba fi'lun madi ya fi'lun madi. Amma yaktubu fi'lun mudhari ya. Wa Allah subhanahu wa ta'ala qad kataba katsir ya min as-sanawat. Badin sayudkar huna. Takriban 50 ya 50 alf sanah 50.000 tahun ya qabla an yakhluqa as-samawati wal ard subhanallah. Idzan al-fi'l fi'lu kataba laysa yaktubu. Nu'min bi anna Allah subhanahu kataba maqadir ay taqdir kulli syai ya al-makhluqat wa ghairi dzalik fil lawhil mahfuz fil lawhil mahfuz ya laysa fi al-bahr wa laysa fi al-ard bal fi lawhil mahfuz ya في السماء. طيب الدليل موجود أيضا في سورة الأنعام وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء. الكتاب هنا اللوح المحفوظ وإلا أمم أمثالكم أي جماعات متجانسة يعني الله يخلق الطير الله يخلق الدابة الله يخلق الملائكة الله يخلق الإنسان ya wa kullu syai' mutafarriqah ya mutafarriqah fil khalqi wa fil rizqi wa kullu syai'. Man yadhkur li al martabah ats-tsalitsah ma hiya siwa Nabil Abdullah wa Jibran. Man yadhkur al-an Hayya bina aina as-sawt Al-masyiah. Man Abdullah ibn Mubarak al-masyiah. Masyiatu man? Al-masyiah al-imanu bi anna jami' ma yajri fi hadhil kaun waqi'un bi masyiatillah ta'ala. Mumtaz. Ya. Nu'min bi anna jami' ma yajri bima'na ma yahduth ya ma yahduth fi hadzal kaun al-kaun anifan qultu lakum ya jagat raya alam jagat raya waqi'un hadithun terjadi juga bi masyiati man bi masyiatillah la bi masyiati al-malaikah la bi masyiatin nabi ya la bi masyiati fulan la bi masyiati Nabil Abdullah ya wala bi masyiati Jibran ya wala bi masyiati Abdullah ibn Mubarak wa inama bi masyiati man bi masyiatillah. Unzur ya Nabil Abdullah ya
في الصباح يعني يوجد طلوع الشمس صحيح في الصباح يوجد طلوع الشمس صحيح يا تطلع الشمس هذا بمشيئة من بمشيئة الله سبحانه وتعالى وغروب الشمس أيضا بمشيئة من بمشيئة الله ya wa yujad al-matar nuzulul matar ya wa yujad hadithah kejadian apapun ya hadza bi masyiatillah subhanahu wa ta'ala bal wujuduka ya Nabi Abdullah wa wujuduna nahnu ya ana ustad ya wa jami' at-talabah hadza bi masyiatillah subhanahu wa ta'ala sahih tayyib fahimta ya Nabi Abdullah Fahimtu. نعم أي الذي يجري يحدث في هذا الكون ya الكون di alam jagat raya ini هذا يحدث بمشيئة الله سبحانه وتعالى وقلت لكم بأن مشيئة الله سبحانه وتعالى فوق مشيئة العبد ya مشيئة الله فوق مشيئة العبد ما معنى فوق فائق ما معنى فوق Di atas. ممتاز إذا مشيئة الله ya فوق مشيئة العبد ya al-abdu ya مثلا فائق ya يريد أن يشتري مثلا سيارة BMW ya ولكن الله سبحانه وتعالى يرى هذا غير مناسب ya مثلا أو هذا غير جيد ya فالله سبحانه وتعالى لم يقدر فائق على شراء mobil BMW إذن مشيئة الله فوق مشيئة العبد فهمت فائق Fahimtu. نعم ثم مثلا الآخر ya محمد ريان ya يريد أن يشتري مثلا ya درجة يعني BMX misalnya atau sepeda gunung ya Allah Subhanahu wa taala yaqdir zalik ya Allah Subhanahu wa taala yarda bidzalika wa yakun ya pasti akan terjadi walakin ya idza ma arada Allah Subhanahu wa taala lam yakun apapun ya jadi qaidah al-qaidah huna labudda an tahfaz ya qaidah muhimmah ya in syaa Allah Subhanahu wa taala yakun wa in lam yasha lam yakun au maka ya au naqul ma syaa Allahu kana wa ma lam yasha lam yakun istami'u jaydan ma syaa Allahu kana wa ma lam yasha lam yakun apa yang Allah inginkan yang Allah kehendaki pasti akan terjadi dan apa yang Allah tidak kehendaki tidak akan terjadi fahimtum ya contoh simpelnya Nabil Abdillah pengen zawaj pengen nikah misalkan contohnya Nabil Abdillah ya nggak apa-apa ya Nabil Abdillah pengen nikah misalkan ya sama orang Mesir misalkan ya Nabil Abdillah udah keliling dunia sampai ke Mesirnya gitu kan sampai ke Sudan ke Saudi dan sebagainya ke Indonesia dan sebagainya ternyata Allah belum menakdirkan hal itu apakah akan terjadi la taban la ya lan yakdir hadza aw lan yahduts hadza lianna Allah Subhanahu wa taala masyiatuhu ya fawqa masyiatil abdi in syaa yakun in lam yasha lam yakun aw naqul maka ma syaa ma syaa Allahu kana wa ma lam yasha lam yakun ya hadhil qaidah labudan tuhfad ma syaa Allahu kana wa ma lam yasha lam yakun yujad dalil huna ya wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin dan apa yang kalian kehendaki kalian inginkan semua itu enggak akan terjadi kecuali Allah juga apa menginginkannya menghendakinya ya Allah pencipta ya seluruh alam kalau Allah menghendaki pasti akan terjadi tayyib al-martabatur rabi'ah madza man yadhkur li al-martabatur rabi'ah Nabil Abdillah khalas Faik Azka Mubarak khalas Abdullah bin Mubarak khalas wa Jibran khalas ya
Man yurid an yadhkur li al-martabatur rabi'ah? Ana. Nabhan Ali Azizi, tafadhal. Al-khalq. Al-khalq. Ma ma'na al-khalq? Al-imanu bi anna Allah ta'ala khaliqu kulli syai'. Wa min dzalika af'alu ibad kullaha khairuha wa syarruha fala yaqa'u syai' fi hadzal kaun illa wallahu huwallazi khalaqahu. Khalaqahu, ahsanta, barakallahu fik ya. Idza katabta min huna ila huna hadha yakfi. U'tika darajah nihaiyah ya. Wa idza zidta fa hadha ahsan. Al-khalq bima'na Allah Subhanahu wa ta'ala khalaqa hadha taqdir. Wa huna Allah Subhanahu wa ta'ala kataba dzalika taqdir. Ya, kataba. Lam yakhluq wa inama yaktub awalan. Ya, kataba. Wa huna khalaqa. Ya. Farq taban baina al-khalq wa al-kitabah. Huna Allah Subhanahu wa ta'ala yakhluq hadha taqdir, bal yakhluqu af'al al-ibad, subhanallah ya. Af'al al-ibad khairuha wa syarruha. Contoh ya. Al-misal af'alul ibad yani al-khair minha al-ibadah. Minha birrul walidain, sahih? Minha tanziful fasl masalan. Minha bina'ul masajid. Hadha af'alul ibad yani al-khairiyah. Amma af'alul ibad asyarr ya. Minha as-sariqah, mencuri ya. Az-zina, na'udzubillah min dzalik ya. Apalagi katsir ya, uququl walidain. Nah, hadhil asya af'alul ibad yang baik maupun yang buruk itu ciptaan siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, fahimtum? Nah, dan di sini ya nanti ada pembahasan ya. Ini sedikit terjemahkan sedikit ya. Ada pembahasan yang menarik ya, bahwasanya dilarang seseorang untuk ya masuk terlalu ke dalam masalah takdir. Karena ya takdir itu begitu luas dan pembahasannya pun ya itu nggak bisa kita ketahui semua. Paham? Karena banyak pembahasan yang masalahnya adalah tentang al-ghaibiyat ya, yang nggak kita tahu. Al-ghaibiyat. Contoh simpelnya ya, hari kiamat ya. Nabi SAW ya memberikan kisi-kisi ya. Bahwasanya kiamat terjadinya kapan? Jumat. Hari Jumat ya. Ada hadisnya sahih ya. Namun kita pun nggak boleh, ini kan masalah gaib, jadi kita nggak boleh masuk terus-terusan ya, berpikir nggak akan sanggup ya. Ketika seseorang, wah hari Jumatnya ini tanggal berapa ya gitu kan, ini fi aisanah masalan ya, fi tarikh, fi aisanah, wa ghairi dzalik, nggak boleh. Itu maksudnya nanti ada pelarangan ya ketika seseorang masuk terlalu dalam ke masalah takdir ini yang sebenarnya akal itu tidak kuat ya untuk menggapainya, karena ya bukan ruang lingkup kita seperti itu. Akal tidak akan sampai. Juga Nabi SAW melarang ya, waalaikumsalam. Nabi SAW juga melarang dari al-jidal. Apa itu jidal? Ma makna al-jidal? Berselisih ya. Berselisih dalam masalah takdir tadi. Ya berselisih, ngomongnya takdir itu nanti begini, si fulan yang lain beda pandangan, sementara itu belum ada dalilnya, enggak boleh juga. Wallahu taala alam. Insyaallah nuwasil ya. Nuwasil. Maratibul qadar arba'ah, al-ilmu, ilmullah, kitabatullah, masyiatullah, wa khalqullah, at-taqdir. Wa huna akhadna mata kataballahu wal maqadir, hal akhadna hadha? Nawfal Rafif, hal akhadna hadha al-kalam? Atau hadhil kalimat? Ma yumkin. Lama. Tayyib, naqra ya. Mata, ya araftum ma makna mata? Yeah, in English is when ya. Mata kataballahu al-maqadir ay at-taqdir, kataballahu maqadir kulla syai' ya, fil lawhil mahfuz ya. Aina al-makan fil lawhil mahfuz. Mata qabla an yakhluqa as-samawati wal arda bi 50,000 sanah, subhanallah ya. Qabla an yakhluqa as-samawati wal arda bi 50,000 sanah. Ad-dalil hadis Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul kataballahu maqadiral khalaiq qabla an yakhluqa as-samawati wal arda bi 50,000 sanah. Qala wa arshuhu 'alal ma' aw yani wa kana arshuhu 'alal ma'. Tayyib yani nu'tikum al-an ana utilakum yani fursatan li hifdhi hadzal hadits
تقريبا 3 دقائق ممكن يا أو 5 دقائق 3 دقائق إن شاء الله. إذن في ساعة 11:18 من يريد أن يقدم هذا الحديث أو أنا أختار منكم 3 مثلا يا من الطلاب يقرأ هذا الحديث بالحفظ. فهمتم؟ أنا أيضا أحفظ يا هذا الحديث. الآن يا نبدأ. تفضلوا يا بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ نحفظ هذا الحديث من هنا. حديث عبد الله بن عمر إلى هنا. تفضل احفظوا جيدا يا احفظوا جميعا. تفضلوا. بعدين سأسألكم يا دقيقتين أو 3 دقائق إن شاء الله. Ustaz نعم. jumlah hamam Ustaz. طيب دقيقتين. نعم بسنده يا يعني حديث عبد الله بن عمر. عن عبد الله يا ابن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. لماذا رضي الله عنهما يا لأن بوجود يعني الرجلين هنا عبد الله ابن عمرو بن العاص قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة قال وعرشه على الماء. طيب أين أدم دانيل محمد رشاد وأبرسام؟ أنا ما رأيت وجوهكم الجميلة وجوهكم يعني المنيرة. موجود أدم دانيل ومحمد رشاد ومحمد أبرسام. موجود. طيب من يستعد أو من قد حفظ هذا الحديث موجود؟ من حفظ هذا الحديث يرفع يده أو يقول من حفظ هذا الحديث؟ أو أبدأ من نفسي أبدأ من أستاذ يعني. عن عبد الله ابن عمرو بن العاص رضي الله عنهما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة وكان عرشه على الماء أو قال وعرشه على الماء. الحمد لله حفظته. تفضل من قد حفظ هذا الحديث. من قد حفظ هذا الحديث فليقدم الآن. فليقدم الآن. من يريد؟ لا أحد.
حفظت يا رشد؟ يا رشد محمد حفظت لما جفان حفظت؟ Ano Ustaz? نعم نبيل عبد الله. جفان حفظت Lama-lama. لما نبيل عبد الله تفضل. An Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul kataballahu maqadir khalaiqi an qabla an yakhluqu samawati wal arda bi khamsina alfa sanah qala wa aljuhu alal ma'i. ممتاز ممتاز جدا يا نبيل عبد الله. ممتاز أنت ممتاز بارك الله فيك. يا قبل أن يخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50 ألف سنة. طيب بعده يوجد من قد حفظ هذا الحديث؟ موجود أم غير موجود؟ أنا قدمت لكم الحفظ ونبيل عبد الله قدم لنا الحفظ أيضا. من يريد أن يقدم هذا الحديث؟ يا خلاص مضى بنا 5 دقائق تقريبا. هل أنتم ما حفظتم؟ أنا ممتاز. جيفان تفضل. أين صوت؟ لا غير موجود. أفهم. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كتب الله مقادير خلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50 ألف سنة قال وعرشه على الماء. ممتاز ممتاز يا جيفان ممتاز بارك الله فيك. يا الخلائق بمعنى ماذا؟ الخلائق بمعنى من يأتي لي بالمرادف من الخلائق؟ ما معنى الخلائق؟ أحد يعرف ما معنى الخلائق؟ الخلائق بمعنى المخلوقات يا مخلوق جمع مخلوقات يا أي مقادير الخلائق بمعنى مقادير مخلوقات. من المخلوقات؟ الملائكة مخلوق يا الإنسان مخلوق الجن مخلوق الشيطان يا ثم الأشجار مخلوق جميع مخلوقات الله. طيب من عبد الله بن مبارك. اوكي طيب تفضل. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50 ألف سنة قال وعرشه على الماء. أحسنت بارك الله فيك. ممتاز. آدم دانيال تفضل. أنا بعد عبد الله تفضل. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات 50 ألف سنة وعرشه على الماء. أحسنت ممتاز أيضا. أنتم ممتازون متميزون ما شاء الله. خلاص انتهينا أو يوجد من يريد أن يقدم بعد آدم دانيال؟ موجود؟ تفضل. من يريد؟ موجود؟ حذيفة حفظت؟ لما Ustaz. Rastra? Qalil Ustaz. Dafar Aditya حفظت؟
Miqdad hafizah. لم يقل Miqdad Fasha hafizah lama. Nafar Afif hafizah. Arkan. طيب ya ihfazuha jayidan ya. طيب انتهينا من باب الإيمان بالقدر. يا الباب أو الدرس الأول انتهينا وهنا يوجد التقويم يا بمعنى الأسئلة يا أنتم تجيبونه وربما نجيب يعني أو يعني نتساءل في الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى يا. وهو ما تعرف القدر حكم الإيمان بالقدر حقيقة الإيمان بالقدر ومراتب الإيمان بالقدر إلى غير ذلك ومتى كتب الله المقادير. الآن نريد أن نأتي إلى درس جديد يا الدرس الثاني نأخذ قليلا أو نسرع يا حتى لا نتأخر من الفصول الأخرى يا. الحذر ما معنى الحذر؟ من يعرف معنى الحذر؟ الحذر أي بمعنى in English is warning. You know warning? Peringatan. Ya. من الضلال في القدر يا. لذلك قلت لكم آنفا يا النبي صلى الله عليه وسلم حذر من الضلال في القدر بمعنى لا يجوز لنا أن يعني نتكلم كثيرا عن الإيمان بالقدر خاصة فيما لا نستطيع أن يعني ندركه على الأقل لا يمكن أن ندرك فنترك هذا الشيء مثلا يوم القيامة متى يعني يوم الجمعة يعني في أي تاريخ في أي سنة هذا لا يجوز أيضا نتجادل في القدر هذا لا يجوز. نعم بسرة أستاذ همام تفضل. حكم إنكار القدر إنكار بمعنى عدم الإيمان أي لا يؤمن. إذن ما حكم إنكار القدر ما حكم من ينكر القدر أي ما حكم من لا يؤمن بالقدر. إنكار القدر ya kufrun billahi subhanahu wa ta'ala ya kufrun bil kitabi wa sunnati nabawiyyah. Limadha? Lianna al-Quran yaqul ya bi anna at-taqdir yani mawjud ya inna kulla shay'in khalaqnahu biqadar. Sahih. Allah subhanahu wa ta'ala yaqul inna kulla shay'in khalaqnahu biqadar. Thumma Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul ya lama su'ila bil iman ya lama su'ila 'anil iman aw lama ja'a Jibril alaihi salam ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yas'al 'anil iman. Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul antu mina billah wa malaikatihi wa kutubihi ila akhir wa yujad asyahid ya wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Idzan ya wajib ya wujub yani al-iman bil qadar min al-kitab wa min as-sunnah. Wa liman la yu'min bil qadar fa huwa kafirun ya billahi subhanahu wa ta'ala. Na'udzu billahi min dzalik. Wa indama su'ila Ibnu Umar yani Abdullah ibn Umar an qaumin yaz'umuna alla qadar. Hunaka qaum ya la yu'minuna bil qadar. Faqala lisail fa idza laqita ulaika fa'khbirhum anni bari'un minhum. Aku berlepas diri kata Ibnu Umar dari mereka wa annahum bura'u minni. Walladhi yahlifu bihi Abdullah ibn Umar ya Abdullah ibn Umar mengatakan demi Allah law anna li ahadihim mithla uhudin dhahaban fa anfaqahu ma qabilallahu minhu hatta yu'mina bil qadar. Subhanallah ya. لو يعني يوجد يعني أناس عندهم أموال كثيرة عندهم ذهب فضة وغير ذلك كثير يريد أن ينفق هذه الأموال ولكنهم لم يؤمنوا بالقدر فلن يقبل الله سبحانه وتعالى هذه الأموال أو هذا الإنفاق. لماذا؟ لأنهم لا يؤمنون. صحيح لأنهم لا يؤمنون بالقدر حتى وإن آمنوا حتى وإن آمنوا هؤلاء بالله سبحانه وتعالى بالملائكة بالكتاب أو بالكتب بالرسل باليوم الآخر لكنهم لا يؤمنوا بالقدر فإنهم إن أنفقوا ما قبل الله منهم الإنفاق أو الصدقة. فهمتم؟ فهمت يا حذيفة؟ نعم أستاذ. حذيفة أريد أن أسألك
إذا كان هناك شخص واحد يؤمن بالله بالملائكة بالكتب بالرسل باليوم الآخر لكنه لا يؤمن بالقدر وبعد ذلك هو يريد أن ينفق أمواله في سبيل الله هل الله يقبل هذا الإنفاق؟ لا لماذا؟ لأنه لا يؤمن بالقدر. ممتاز لأنه لا يؤمن بالقدر. يوجد هنا الكلام لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا مثل punya emasnya sebesar gunung Uhud yuridu an yunfiqahu ma qabilallahu minhu. Sampai kapan? Hatta yu'mina bil qadar Fa idza amanu wa anfaqu qabilallahu minhum hadza al infaq. Mumtaz barakallahu fikum. Hadza huwa qultu lakum an-nahyu 'anil jidal fil qadar. An-nahyu bimakna la yajuz An-nahyu 'anil jidal. Al-jidal natajadal. Ma ma'na al-jidal? Man ya'rif ma'na al-jidal? Dinding. Jidarun, dinding. Jidal, bilam. Oh, tahu. Debat maksud debat. Ya, debat Jadi Nabi SAW yanha anil jidal. Perdebatan dalam masalah apa? Takdir. Jadi berbeda pendapat dalam masalah takdir yang Allah Subhanahu wa taala belum memberikan informasinya. Nabi belum ngasih kabar juga Jadi dilarang. Bahkan terjadi dalam hadis disebutkan oleh Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma qala kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala ashabihi wa hum yahtasimun fil qadar. Ay hum yatajadalun fil qadar. Yahtasimun bimakna yatajadalun fil kalam jidal fil kalam. Faka'annama yufqa'u fi wajhihi fi wajhi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yufqa'u ay bimakna seperti dilemparkanlah ke wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam habbur rumman biji delima minal ghadab. Maksudnya apa? Biji delima itu kan merah. Maksudnya Nabi SAW ketika mendapatkan sahabatnya lagi jidal yahtasimun dalam masalah takdir, muka Nabi SAW langsung apa? Ihmarra wajhuhu, merah luar biasa, marah. Kata Nabi SAW, bihadza umirtum aw lihadza khuliqtum? Apakah dengan ini kalian diperintahkan atau aku dengan ini diutus buat kalian dalam masalah takdir aja? Bukan, kata Nabi SAW Tadribuna al-Qur'an ba'dahu bi ba'din. Bihadza halakatil umam qablakum bihadza halakatil umam qablakum subhanallah. Fa mayambagi lana an natajadal atau nahtasimun atau nahtasim fi al-qadar ma yajuz lana. Mas sabab ya Ustaz? Hunaka amran. Al-awwal anna salamata fi taslim lillahi ta'ala ayu syai' ma qadarallahu lana wa li jami'il makhluqat nahnu nuslimhu lillahi ta'ala. Kita serahkan semuanya kepada siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh simpel kecilnya. Yaumil qiyamah, mata dan sebagainya kita serahkan semuanya kepada Allah. Enggak usah kita berantem atau jidal. Tanggal segini kiamat, tahun segini kiamat. Ada yang bilang bukan segini, enggak usah. Kita serahkan semua kepada siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Fahimtum? Lianna Allah Subhanahu wa ta'ala huwal hakim fi amrihi al-kauni wa amrihi asy-syar'i. Asy-syai'u tsani anna al-uqul al-uqul bimakna adh-dhihn. Qad yaksuru fahmuha an ba'dil umur al-khafiyyah. Akal kita itu terkadang enggak sampai kan dalam masalah takdir yang ghaibiyah, yang enggak terlihat tadi hari kiamat dan sebagainya. Dan ditakutkan akan menjadi fitnah bagi orang lain. Fahimtum? Tadi artinya uqul apa Ustaz? Al-uqul bimakna dhihn. Aqlun bimakna dhihn. Fahimtum? IQ bimakna IQ. Your IQ yujad dhihn, yujad aql Fahimtum aql? Hamzah. Al-aqlu bimakna adh-dhihnu. Idzan انتظروا لحظة بين
Ya, contoh lain ya, misalkan ya dalam masalah jidal yang tadi di masalah takdir ya, contoh lain ya disebutkan dalam kitab Tuhfatul Ahwazi ya, Tuhfa al-Ahwazi atau Tuhfatul Ahwazi ya, bahwasanya para sahabat ya waktu itu memperbincangkan masalah takdir. Contohnya ya, contohnya jika semua sudah ditakdirkan, lalu apa gunanya pahala dan dosa? Yaitu kan orang-orang Mu'tazilah yang bilang kayak gitu ya. Orang-orang Mu'tazilah yang bilang kayak gitu. Kalau semua ditakdirkan, Allah sudah mentakdirkan kita masuk surga atau neraka. Allah telah mentakdirkan kita nanti bakal ibadah apa bermaksiat. Ya, itu kan udah Allah ketahui semuanya. Ya, bahkan sebelum Allah menciptakan kita, sebelum kita dilahirkan di bumi dan sebagainya, Allah sudah ciptakan pekerjaan kita. Ya, kita di tahun ini bakal ngapain, kita di tahun nanti bakal ngapain, itu udah Allah tentukan. Tapi kita serahkan semua kepada siapa? Allah. Kita tetap beramal, intinya itu. Jangan sampai ya seseorang mengatakan, kalau semuanya udah ditakdirkan sampai pekerjaan kita, kalau gitu kita tinggal nyantai aja di rumah ya. Kita ngapain? Tiduran, ya, rebahan. Jangan sampai seperti itu, paham tuh? Kalau Allah sudah menentukan ya kita bakal masuk surga, rebahan aja di rumah, nggak usah beramal. La yajuz hada. Paham tuh? Ya, Allah Subhanahu wa taala nanti akan dijelaskan lagi. Ya. Itu yang jadi permasalahan. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang seseorang ya untuk istilahnya apa? Jidal ya. Dalam masalah takdir tadi. Pokoknya semua serahkan kepada Allah masalah takdir itu, apalagi akal kita yang tidak ruang lingkupnya mencakup hal tersebut. Ya. Jadi yang pertama at-taslim lillahi subhanahu wa ta'ala. Kita serahkan semua pada Allah. Yang kedua, tadi kita percaya bahwasanya akal kita itu tidak akan sampai kepada hal-hal gaib. Wallahu ta'ala a'lam. Nah, terakhir sebelum ditutup ya, kita sampai jam berapa? Jam 12 ya. 12. Al-ihtijaj bil qadar 'alal ma'asi. Juga sama ya. Orang yang berhujjah masalah takdir ya atas perbuatan maksiatnya. Jadi la yasih al-ihtijaj bil qadar fi tarki ma amarallahu bihi aw fi'li ma nahallahu anhu. La yajuz, ya enggak boleh seseorang berdalil ya ataupun berhujjah ya dalam masalah takdir itu ya tadi kita tinggalkan apa yang Allah perintahkan gitu kan, dan apa yang Allah larang kita lakukan karena dia merasa semuanya sudah ditakdirkan. Tidak boleh hal tersebut. Limadha al-awwal anna Allah ta'ala aqama hujjata 'alal ibad. Ya, Allah telah memberikan hujjahnya kepada para ya hambanya bi an bayyana tariqal khair wa amarahum bihi. Allah telah memberitahukan jalan kebaikan dan Allah apa? Mengajak ya manusia untuk melakukan kebaikan tersebut, contohnya ibadah. Itu kan Allah jelaskan ya, Nabi SAW juga jelaskan. Kemudian Allah juga memberitahukan tentang apa? Keburukan ya, dan agar dihindari. Makanya takwa itu apa? Fi'lu awamirillah wajtinabu an-nawahi. Fi'lu awamirillah, yakni an-na'ti atau an-na'mal bima amarallahu bihi subhanahu wa ta'ala wa natruk ma nahahu subhanahu wa ta'ala. Ya. Maka dari situ seorang hamba harus ya melakukan apa? Amal, ya melakukan amal. Jangan sampai tadi rebahan tahu-tahu besok masuk surga, rebahan tahu-tahu besok masuk neraka ya. Naudzubillahi min dzalik. Jadi harus beramal. Amalnya tentu amal kebaikan. Wa syai'u tsani anna Allah Ta'ala amara al-'abd ya wa nahahu walam yukallif illa ma yastati. Dan Allah juga ya memerintahkan sesuatu dan melarang daripada sesuatu, tentu itu juga sesuai dengan kesanggupannya. Ya, li'anna Allah Subhanahu wa ta'ala yaqul fi suratil Baqarah ya, fattaqullaha mastata'tum. Fattaqullaha mastata'tum ay indama kunna namrid ya au kunna marda la nastati an nusalli qa'iman famadha amara an-nabi sallallahu alaihi wasallam an nusalli madha qa'idan.
ya. Fa in lam tastati an tusalli qa'idan madza? Sambil tidur ya. Fa'ala jambin ya, sambil tidur. Enggak bisa juga pakai isyarat. Antum bil isyarah ya. Hadza yadullu ala taysir yani fi Islam. Kemudahan dalam agama Islam, namun jangan dibuat mudah. Allah berikan kemudahan. La nastati an nusalli qa'iman fa nusalli qa'idan. La nastati an nusalli qa'idan fa nusalli madza? Ya, sambil tiduran ya. In lam nastati aidan fa bil isyarah. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Wa syai'u tsalits annana nara al-insan yahris ala ma yanfa'uhu min umuri dunya wa masalihihi asy-syakhsiyah. Ya, wa ghairu dzalika ila akhir al-kalam. Fa insyaallah la na'khudh hadzal kalam wa inna ma ana syarahtu lakum faqat bi syarah ya. La na'khudh insyaallah ta'ala an hadza. Hal hunaka su'al? Tafaddalu. Ya, ba'da hadza sana'ti ila darsin jadid wa huwa darsuna as-sabr. Ya, hadza fi al-usbu' al-qadim ba'da ma malakna hadhihi al-as'ilah atau ajabna hadhihi al-as'ilah ya wa al-as'ilah allati qabla hadza aidan. Hal indakum su'al? Tafaddal man yuridu su'al falyas'al al-an ya. Qabla an tus'al. Tafaddal man yuridu su'al. Mafhum jami'? Indakum su'al fima yata'allaq bil qadar atau fima yata'allaq bi ayyi syai'? Wa illa ana as'alukum ya. In lam tas'al tus'al. In lam tas'al tus'al antum ya. In lam tas'alu tus'alun. Hayya antadzirukum lis-su'al man yuridu su'al man sayas'al wa ila antum satus'alun yaumal qiyamah wa hadzal yaum. Tayyib, Gifan mumtaz. Ini tentang yang tadi Ustaz boleh nggak? Yang hukmu ingkar takdir. Ingkarul qadar atau takdir. Artinya lama tadammanahu apa Ustaz? Atau apa gitu? 5 ya. 5 tadammanahu intadir. Hada sahih? La. Hada sahih. Ingkarul qadar kufrun. Fahimta makna ingkar? Ustaz, Naam, ay la yu'min sahih? Sahih. Naam. 5. Limadha alladhi yunkirul qadar yusamma bi kafir? 5 tadammanahu ya min takdzibil kitabi wa sunnah. Karena ya dia telah apa? Berdusta terhadap Al-Qur'an dan sunnah. Kok dusta terhadap Quran dan sunnah Ustaz ya? Li'anal kitab ya maujud ad-dalil wa sunnah maujud aidan ad-dalil. Allah Subhanahu wa taala kan tadi mewajibkan apa? Iman kepada takdir. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga apa? Memerintahkan iman kepada takdir, betul kan? Ya, ketika seseorang enggak mengimani takdir, dia telah mendustakan siapa? Al-Qur'an dan sunnah. Al-Qur'an dan hadis. Kalau dia dustakan Al-Qur'an dan hadis, dia telah mendustakan siapa? Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Fahimtum? Fahimtu Ustaz, syukran. Sahal jidan am so'ab? 5 tadammanahu ay bimakna karena di dalamnya ya terdapat apa? Pendustaan terhadap Al-Qur'an dan sunnah. Ada ma uridu an ubayyana lakum. Wa inkaru ilmillah aidan ya dia mengingkari atau tidak beriman kepada ilmu Allah. Ya bil asya qabla huduthiha. Kan Allah mengetahui segala sesuatu ya sebelum sesuatu itu terjadi. Kalau dia ya tidak beriman kepada takdir ya sama, dia berarti telah dusta kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada ilmu Allah. Khalas? Hal yujad soal akhar? Man indahu soal akhar? Naam.
artinya al-hadaru minat dolal fil Naam, qadar. al-hadaru minad dhalal fil qadar. Al-hadar bermakna warning. You know, warning in English is Peringatan. peringatan. Hati-hati, wanti-wanti, ya. Warning biasanya tanda seru, ya. Hati-hati dari apa? Ad-dhalal, ma mana ad-dhalal? Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ya. Jangan sampai menjadikan kita al-maghdub itu apa? Orang yang dibenci, ya, orang yang dimurkai. Waladdallin apa dolin? Orang yang tersesat. Jadi hati-hati, wanti-wanti dari kesesatan dalam masalah takdir. Kesesatan dalam masalah takdir tadi, ya, yang dia mengedepankan pikirannya, akalnya, sementara nggak akan sampai akalnya. Fahimtum? Nah, hal indakum soal akhir. Fahimtum? Al-hadar. Na'asan ya, Anda bila Abdillah ngantuk. Ya. Ishrabil qahwa, ishrab al-qahwa. Ma mana ishrab al-qahwa? Ishrabil qahwa. Nah, tuhibbul qahwa wala al-laban bil halib? Al-laban bil halib la, asy-syai bil halib nafsi. Hal tufaddilul qahwa 'ala al-halib? Ya Nabi Abdillah, atau tufaddilul halib 'ala al-qahwa? Hal tuhibbu al-qahwa atau tuhibbu al-halib al-laban? Al-halib. Al-halib, ya. Hal tuhibbu al-halib atau tuhibbu asy-syai? La Ustaz, ana uridu asy-syai bil halib. Ya. Asy-syai bil halib, hada jayyid. Hal syaribtum? Ya. Yakti. Idza dhahabta ila al-umrah, dhahabta ila Makkah atau Saudiyah, ya. Ini ila Riyadh, ila Madinah, ya, haula yasnauna madza? Al-halib, la asy-syai bil halib, ya. Yasnauna asy-syai, ya, wa yudha yani al-halib wa yashrabun. Hada jayyid, jamil. Ana syaribtu marrat lama kuntu fi Misr wa fi Saudiyah aidan. Wa fi Indonesia طبعا. خلاص اكتفينا بهذا القدر. نختتم يا شباب. من عنده سؤال يسألني ya عبر واتساب وغير ذلك. لأن الوقت ya قد انتهى وضاق بنا يعني الوقت فنختتم بدعاء كفارة المجلس. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan ya alal hudur. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah. Afwan.